Yakarwi Tipra Motha Phainai Rona Khabai Kubai Lam Sogo Ubagra long le Ubagra ki Chikonsa joining program ungkha o jagao 11 family ni 33 butar chini Tipra Motha joining khlaika o jagao BJP ni booth president rokbo tongbayo chini o Hezamara bazar ni no borokno जों बुबाग्रानि इंगै Tipra Mothani इंगै जों खाबाय खुबाय लामसोगो फाइनाय सालो अबहाय तेबो जॉइनिंग प्रोग्राम खालायजागनाय गोबांमा गामियावनो जोंनो साहरि दङ जों बो जॉइनिंग खालायसिनाय बुबाग्रानि लगी जों फायसिनाय बर बवानसुका ताबुक नेक्स्ट जनरेशन चिनि बुसाबुति रक बरकसे चिनि थिनां बरकसे चिनि थिनांगो सामुं गाहाम खालायनाय हायनि बागैनो चिनि भबिष्यत चिनि बुसाबुति चिनि सरायरक आबरकनि कौनो बानसुगिनि बरक तिनि जोंबाय जॉइनिंग खालायपेका बरकनो बेलाय बेलायखेनो हामबाय जों खाबाय खुबाय लामसोगो तेबो पान्डव फाइसक बायजाक चिनि बरक गोनां कताल एमडीसी ते ब्लक कमिटिनि प्रेसिडेंट भाइस प्रेसिडेंट रक जतो तंबायो ओंखाय बरकनो तुइनो जों बोसोगांगो तेबो गाहाम सामुंखायनो हिनि जों बरकनो कग्रियो ते बरक बाय कक सालायनो जेकुन डिसिजन बो जों नालायनाय जतनो हामबाय बरक म जतनो बैकुन्ठपुर बिसिनि लुकुराव लाइथांनाय साला सदर गठन खालामनानै कक्टमानो के जोंनि एमडीसी बदलसन त्रिपुरा बद फेसबुक को पोस्ट जाजे ताखन बर 24 जन इलेक्टेड एमडीसी तंगै खानसे ताखन बर सरकार गठन खालायसे माइनाखौ बर साबनो नासिं तामनि बागै बर दिं दं आबर जों नरनुखरा मियानो जों अलरेडी जोंनि सीएम चेयरमैन ते ईएम चंजाका जों बाकी जोंनि बीसी इलेक्शन नि पाइमानि यागुलनो जों दाक्तिनो ते बाकी ईएम स्रक बो जों संलायनाय ते आबो साबनो ईएम चंनाय साबनो सीएम चंनाय आबो कतरकके जों त्रिपुरा हाव तंगै त्रिपुरा सादफाराव 6 शेड्यूल एरिया जों बाहायके प्रोटेक्शन खालाय नारगैमान अ 6 शेड्यूल एरियाव सिनि जे लैंड नि राइट चंमनि आमनो जों बुसुक सामुङो फनाम आमसे जतन सलाय कतरक ते चिनि जे चिनियर फाइसक जे चिनि बूथ प्रेसिडेंट नर बरनो कक्सुं मेन बरतंग जोंबाय ओ जागा फाइका ओंखाय बरनो जों खाबाय खुबाय लामसो একটা ছোট জয়নিং প্রোগ্রাম হয়েছে এখানে বিজেপি ছেড়ে ত্রিপুরা মথাতে টোটাল 11 ফ্যামিলি 33 ভোটার্স আজকে ওনারা আমাদের সঙ্গে জয়েন করেছেন তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ এবং আগামী দিনে আরো আমাদের সিমনা এলাকায় প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ছেড়ে আমাদের ত্রিপুরা মথাতে জয়েন করছে এবং প্রোগ্রাম এবং আরো আমাদের জনগণ এইভাবেই আমাদের ত্রিপুরা মথাতে জয়েন করার জন্য উৎসুক আমরা সময় দিতে পারছি না আমরা আমাদের বিভিন্ন কাজ থাকা সত্ত্বেও আজকে এই ছোট প্রোগ্রামটা আমাদের পার্টি অফিসে করে নিয়েছি যারা আজকে উপস্থিত হয়েছেন যারা আজকে ত্রিপুরা মথাতে জয়েন করেছেন তাদেরকে আমরা অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ এবং সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এবং ওয়েলকাম জানাচ্ছি hamja goi nang ora hayu buagra no tetasnai ontin no age bo hana no no abon to tai kon chang le नंनि दलक लामा परजा गमा ताबो सान abo doto no haibai nai abo no abo to ta doto no नाम सायो ताई बीजेपी abo no abo tang sai mu chui ga hainai doto no tur khai निमो rupon लोपन ने बीजेपी ने कोनो पडगटा तो hai nu president ka hai chung ja gari ta hai no paro hai no good president তিনি তে জুলুং মাজাসে और তিনি জয়েনিং ha মানে তিনি ni ani বেতে বনি নকলকতে বছর ফর বছর টঙা ব্রং ani lagi ni je tong nai খাই দাও খানো কোনো তোনা নওয়া সবই তো wan si tong go খাইবে না যত hayo